एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को जय जगन्नाथ वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चलते आज दिन सारा मुझे कौन कली आपण मन सहित भिडियोटा फास्ट रु लास्ट पर्यंत शेयर करी। चलन देखा तो देखु राति आज राति ही वर्षा हो सकाल पर्यंत जमा भी छाड़ूनी वर्षा आकाश पूरा मेघ ढांकी अच्छी आठी वर्षा बहुत जोर से होपर चलते घरे कौन पो रोसे कर देखा बो आज पोड़ पिठा बनई देखु केते उठिक से पोड़ पिठा बनला मुझे जानी सका पोड़ पिठा कला आणिक आसे पोड़ पिठा बनई देखो पोड़ पिठा बहुत सॉफ्ट बनई बो मु पोड़ पिठा केवे काटिनी आज फास्ट टाइम काटुची तथा मुझे भलसे पूरा साइज रे काटी देखु पोड़ पिठा बहुत माने सॉफ्ट हो बहुत सुंदर भी बहुत टेस्ट लगुच खायापे पोड़ पिठा बहुत सॉफ्ट बनई बो बहुत टेस्ट भी लगुच। दोसा सहित सेपटे सांबर बनी ये बनीगला पूरा साइज डोसा एमती कषि दे आलुटा ना बो देखु यहाँ हूँ अलग स्टाइल डोसा साइज कर नड़िया पड़ो ये तो बढ़िया ही गला डोसा अलग टेस्टी लगे बढ़िया ही सत पूरा साइज गला डोसा सहित चटनी पूरा बढ़िया चटनी हो जाए चलन देखा बो बर्तमान कड़े कौन माछ भाजुचे एपटे जल्दी रोसे करके बो बर्तमान बाढ़ीदेला खाइबा भात आउ माछ तरकारी बो रोसे सब तो खाया टेस्ट लगे एमती हस्टेल खाई खाई पूरा बोरिंग लगुच घर को आसे पूरा मैंने बो हाथ रंधा खाइबा ना सतरे बहुत टेस्टी पर आज टिके भाविली मो फेस टिके केयर नापी एमती तो फेस कलानी कुआडे छाड़ पूरा बेकार है तापर दीदी आमर कॉलेज आज आनी दहीबरा और दहीबरा नुह कि माने एपटे जाजपुर साइड पूरा माने मीठा दहीबरा बनाती मत मीठा दही खाया भल लगे कि देखा बहुत सुंदर लगुला और जेजेमा कि बहुत बड़ा लगे से एमती चीनी सीरा भी खाई जाती कि दहीबरा बहुत ऑब्वियसली टेस्ट थिला हेले मीठा टे कम होता चलतु आ सका बाता भी खाई मत बहुत टेस्ट लगे से कहली कि बाता पीने आठी देखते बाता भी गचरे केते सारा बाता भी होती बहुत सुंदर लगे देखापी हाँ हाँ माँ जाऊँ
ମା ବାପା ଗଲାବେଳକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଆଉ ବଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିବ ହେତେ ଥାଉ ମତେ ବାଡ଼ା ଆସ ଦେ ତୁ ବାଡ଼ା ସେ ବାଡ଼ ସେ ବାଡ଼ ସେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ା ଠିକ୍ ନା ଆୟ ତୁ ବାଡ଼େଇବା ଆଣ୍ଟି ବାତାବି ଆଣିକି ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ବାତାବିଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ଦିଦି କାଟିକି ମାନେ ଛଡ଼େଇବା ବସିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବେ ମାନେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ବି ସିଏ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ବାହାରକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆସିଥିଲା ତ ବୋଉ କିଣିଥିଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା କେଉଁ ପିଠା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ତ ନିହାତି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ୍ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଚମ୍ପି ଘରକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଛୋଟରୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଧନ ମାଇଲା ତା ଗାଲ ପୁରା ଫୋପା ଦେଇନା ଉଞ୍ଚା ଖଟା ନା ଫୋପା ଦେଇନା ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇଠି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାଧୁ ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିବି ଦେଖିଲ ତାପରେ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ବାଦାମ ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଭାଜିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ ଭାଜିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ତମେ ଚୋବେଇ ପାରିବ ନଉନ ଗୋଟେ ଆଗ ପାଟିରେ ପକା ତା ଖାଇଲେ ଆସିକି ତ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ମଟର ସିଏ ବି ତମ ଦାନ୍ତରେ ହବନି ଏ କ'ଣ ମଟର ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ହଉଛି ଦାନ୍ତରେ ଚାମଚ ଖାଉନୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ତାପରେ ବୋଉ ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କହେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବନାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ ଆଉ ହଁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।